ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر ایک اجلاس ہو رہا ہے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی سیمینار میں شریک ہیں۔ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام یہ سیمینار اسلام آباد میں جاری ہے۔ ایک تو ہے وہ جا کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں اور میڈیا ان کو ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ اسیسینیشن ماڈل عام طور پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیٹن امریکن اور سینٹرل امریکہ کے ممالک میں، اور ابھی تک وہ کرتے آ رہے ہیں اس ماڈل کو۔ اور جگہوں پہ وہ کرتے ہیں کہ اور جو ہمارا پاکستان میں ماڈل ہے وہی انہوں نے 1953 میں ایران میں استعمال کیا تھا، اور وہ ماڈل تھا کہ آپ پہلے پیسے ڈالیں ملک میں، میڈیا کو خریدیں، اپوزیشن کے لوگوں کو خریدیں، جو حکومتی بینچز ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو ہٹائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں۔ اور یہی طریقہ کار امریکہ اور برطانیہ نے 1953 میں ایران میں کیا تھا، ان کے جمہوری الیکٹڈ صدر مصدق کو ہٹانے کے لیے اور شاہ آف ایران کو تہران میں تھرون پہ بٹھانے کے لیے۔ اور اگر آپ وہ دیکھیں، اور اس واسطے تاریخ ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے، وہ بہو وہی پیٹرن پاکستان میں۔ اسلام آباد میں براہ راست آپ سیمینار دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس سیمینار میں شریک ہیں۔ شیری مزاری ابھی خطاب کر رہی تھی۔ بات کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے آئی ایم ایف کے معاہدے کا پوسٹ مارٹم کر دیا، عوام کو حقائق سے آگاہ کیا اور بولے کہ آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت سے کہا بجٹ آنے تک پیسے نہیں دیں گے۔ مہنگائی کی شرح 28% ہے، جو بڑھ کر اب 35 سے 40% ہو جائے گی۔ 1 جولائی سے گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ ملک میں عدم استحکام معاشی بحران پیدا کرتا ہے۔ ہم نے روس کو خط لکھ دیا تھا، معاملہ آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ موجودہ حکومت نے 6 ہفتے تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبات کے بغیر بہت لچک دکھا دی۔ درآمدات بند کرنے سے پیداوار کیسے ہوگی؟ ملک میں بر وقت فیصلے نہ کرنے کے باعث بحران پیدا ہوا۔ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ چیزیں کر دی ہیں، آئی ایم ایف نے تو کوئی لچک نہیں دکھائی اور انہوں نے ساری لچکیں دکھا دی، جس سے جو ہے عوام پہ بے تحاشا بوجھ پڑنے والا ہے۔ اس وقت ملک میں جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے درآمد بند کر دی ہوئی اور سپلائی چین کا اتنا بڑا فقدان ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی، باقی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی، ملک میں پیداوار کیسے ہوگی۔ تو ایک ہم بہت بڑے جیسے سننے کا معاشی بحران کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا ہے اس پہ باقاعدہ بجٹ سینٹ پہ شوکت صاحب اور ساروں کے سامنے اس کو رکھیں نکات کو، اور اس پہ بحث کی جائے۔ لیگی رہنماؤں احسن اقبال اور شاہد خاقان نے پی ٹی آئی قیادت پر کرپشن اور انتقامی کارروائیوں کے الزامات لگا دیے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا عمران خان 2011 سے کرپشن کا جو راگ الاپ رہے ہیں وہ بے نقاب ہو گیا۔ ان کے دور میں کرپشن انڈیکس بلندیوں تک پہنچا۔ عمران خان سیاستدانوں کو بغیر ثبوت جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہد خاقان بولے آج بھی کہتا ہوں نیب سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ شہباز شریف کو 18 ماہ جیل میں رکھا گیا تاہم کوئی کیس نہ بنا سکے۔ کی قوم کو کرپشن کے اوپر وہ شخص لیکچر دے رہا ہے کہ جس کے دور حکومت میں پاکستان کرپشن کی انڈیکس پہ پست ترین رینکنگ پہ آیا، اور یہ جو راگ ہے جو عمران خان صاحب 2011 سے الاپ رہے ہیں، ان کا راگ جو ہے وہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ 4 سالوں میں ایک کیس نہیں بنا سکا، ایک ثبوت قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکا کہ قومی خزانے سے کہاں کس نے کیسے کک بیک لی، کمیشن وصول کیا یا کوئی خرد برد کی۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے حکومت چلائی گئی اور ملک کا بیڑا غرق کر کے آج بنی گالا کی پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے اپنی تباہی کا نظارہ کر رہے ہیں خان صاحب۔ بنیادی طور پہ میرا آج بھی موقف یہی ہے، حکومت نے امینڈمنٹس کی ہیں قانون کے اندر، لیکن آپ کو نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا نقصان نیب اس ملک کو دے چکا ہے۔ آج جو ملک کے وزیر اعظم ہیں 2 دفعہ گرفتار کیا نیب نے، 18 مہینے جیل میں رکھا، کوئی کیس نہ بنا سکے۔
बिलावल जरदारी को कोई सीरियस नहीं लेता। दफ्तर खारजा में इस वक्त उनकी सियासी इंटर्नशिप चल रही है। मिफ्ता इस्माइल के इक़दामात पर नून लीग की मकबूलियत में कमी आई है। शाह महमूद कुरैशी ने फिर हुकूमत के इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत खुद मिफ्ता इस्माइल से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि वुज़रा इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। हमजा शहबाज उम्मीदवार की हिमायत में यहाँ आए तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इंटर्नशिप कर रहे हैं, सियासी इंटर्नशिप सीख रहे हैं। दफ्तर खारजा में इंटर्नशिप हो रही है। मईशत के बारे में उनको सबक दिया जा रहा है, वो पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ समझ आती है, कुछ नहीं आती। हुकूमत के अंदर क्लैरिटी नहीं है। मौजूदा जो इक़दामात लिए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने, उनका दिफा करने में वो कतरा रहे हैं। उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। जो उनने प्रोग्राम मुरतब करके IMF को दिया है, अभी उन्होंने उसको कबूल ही नहीं किया। समझते हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूँ गुलजार साहब अपना जवाब देंगे और अपनी जगह कायम हैं और डट के जवाब खड़े हैं और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत से नून लीग की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। लाहौर से डेरा गाजी खान तक आपस में इत्तेफाक बढ़ाने पर बातचीत हुई है। ये इलेक्शन PTI के लिए बड़ा टफ होगा। जो बाई इलेक्शंस के हवाले से एक अच्छे जज्बे का इजहार किया गया है और मुश्तरका तौर पे इन इलेक्शंस को लड़ने के हवाले से जो उन्होंने हमारी सपोर्ट का ऐलान किया है, हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं। नून लीग के उम्मीदवार साबका और जो सिटिंग PTI के लोग पार्टी छोड़कर हमारे पास आए, वो एक कश्ती में अब सवार हैं और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भी हमारे पास आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन PTI के लिए बड़ा टफ होगा। कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम इन इलेक्शंस में 20 में से 20 सीटें जीतने के लिए अपनी हतलवसा कोशिश करें। ये एक डिस्ट्रस्ट है इमरान खान पे, पहले विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और अब पब्लिक भी इस चीज़ का इजहार इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में करें। अहम खबर दें आपको, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है अफगानिस्तान में बारिशों और जल्जले से जानी और माली नुकसान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। पाक अफवाज अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में बारिशों और जल्जले से जानी और माली नुकसान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने इजहार अफसोस किया है। पाक अफवाज अफगान आवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट, अफगानिस्तान में बारिशों और जल्जले से जानी और माली नुकसान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का इजहार अफसोस। पाक अफवाज अफगान आवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। ISPR की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ट्वीट किया गया है और अफगानिस्तान में आने वाले जल्जले पर इजहार अफसोस किया गया है। अभी आपको अहम खबर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने दिवालियापन के किनारे खड़ी मईशत को बचाया। इमरान खान ने कहा कि IMF प्रोग्राम कोरोना जैसी आलमगीर वबा के गैर मामूली दौर से गुजरे। मेरी हुकूमत पहली बार फलाही रियासत की बुनियाद रखने में कामयाब रही। ये इमरान खान ने ट्वीट किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने दिवालियापन के किनारे खड़ी मईशत को बचाया। IMF प्रोग्राम कोरोना जैसी आलमगीर वबा के गैर मामूली दौर से गुजरे। मेरी हुकूमत पहली बार फलाही रियासत की बुनियाद रखने में कामयाब रही है। और हुकूमत एक बार फिर IMF के मुतालबे पर अवाम पर शबखून मारने पर आमादा हो गई। रात के मुज़ाकरात में अवाम की खाल उतारने से मुतालिक मुआहिदा तय पाया गया। महंगाई के एटम बम का अगला धमाका 1 जुलाई को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% लेवी, 11% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत फी लीटर लेवी 50 रुपये तक पहुँचाने पर आमादा हो गई। GST समेत दीगर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ भी अवाम के कांधों पर डाला जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हो जाएं तैयार। मुश्किल फैसलों के नाम अवाम पर मुश्किलात की होगी यलगार। 1 जुलाई को महंगाई का एटम बम हमला चैन और सुकून सब गारत कर डालेगा। IMF ने जो कहा हुकूमत ने सर झुकाकर मान लिया। अवाम की खाल कैसे उतारनी है हतमी मुआहिदा तय पा गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले आलमी मालियाती इदारे के सामने बिछ गए। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह
IMF की सारी शराइत माननी पड़ती। नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। हम IMF में नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ेंगे। इस IMF डील को रिजेक्ट करते हैं। मुआहदे के तहत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ ना देने की हामी भर ली। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए लीटर लेवी लगाई जाएगी। 1 जुलाई से 11% की शरह से सेल्स टैक्स भी लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत फी लीटर लेवी 50 रुपए तक लाई जाएगी। IMF स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। ज़राए के मुताबिक बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 7,450 अरब करने पर इत्तेफाक हो गया। कस्टम महसूलात की वसूली का टारगेट 950 से बढ़ाकर 1,005 अरब किया जाएगा। GST वसूलियों का हदफ 3,008 अरब से बढ़ाकर 3,300 तक लाया जाएगा। इनकम टैक्स वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।